بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون، أيها الصحفيين، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، والتي تتميز اليوم بإجراء 792 فحص في 24 ساعة الأخيرة، من بينها 162 فحص للتأكد، وتتوزع هذه الفحوص على النحو التالي: 4 من الترارزة، 1 من قرقل، 22 من البراك، 6 من أدرار، 1 من الحوض الشرقي، و 746 من نواكشوط، من ولاية نواكشوط. عدد الحالات الموجبة في هذه الفحوص هي 77 حالة موجبة، كلها حالات مخالطة، وسجلنا اليوم والحمد لله 6 حالات شفاء تم إخراجها من مستشفى التكفل بمرضى كوفيد، وعندنا حالة وفاة مجتمعية، معناها حالة وفاة خارج المستشفى. أما بالنسبة للحالات 77 اللي سجلت، وتتوزع على الشكل التالي: 2 من كيفا، 6 من دار النعيم، 7 من تيارت، 9 من توجونين، 19 من القصر، 2 من السبخة، 18 حالة من تفرق زينة، 11 من عرفات، 3 من الميناء، وحالتين من الرياض. وبالنسبة للحالات تحت الرقابة وحالات العلاج، فقد بلغت 423 منذ بداية الوباء، وتتوزع على النحو التالي: 21 حالة شفاء، 20 حالة وفاة نترحم على أرواحهم، و302 حالة تحت العناية حاليا، تحت المتابعة الصحية حاليا، من بينها 4 حالات عندهم أعراض عادية، و378 حالة بدون أعراض. هذا أريد أن أركز اليوم بالطبع، بالإضافة إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، وخاصة البقاء في البيوت والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات أو العوازل. بالإضافة لهذه الإجراءات كلها، نختار أن نذكر برسائل دائما نركزوا عليها، يا غير يبدو على أنها ما ثبتت في أذهان الناس، والله، على أن هذا الوباء وإن كان جائحة يعني أصابت جميع دول العالم، أصابت دول العالم في صحتها، أصابتها في اقتصادها، أصابتها في نمط حياتها، لكن على الرغم من هذا كله هو يبقى وباء، معناها من جريب، معناها نزلة برد. وهذه الأوبئة اللي ذكرتها أوبئة فيروسية، وتتميز كلها بهذه الميزة ذي، هي على أنها 85% من الحالات، معناها كل 10 رواقيج أصابهم هذا المرض، فيهم 8 ما هم لا يحسوا به، قاع ما هم لا يعلموا به نهائيا، ما هم لا يعلموا على أن أصابهم المرض. وهذا هو مكمن الصعوبة في انتشار المرض، اللي هذا الرواقيج اللي حاملين المرض ويقدوا يعدوا الناس، يقولون ما هم حاسين شيء، ولا هم عالمين قاعد انهم حاملين المرض، ولا عالم حد انهم حاملين المرض. بالتالي معناها من الناحية الصحية ما عندهم أي مشكلة. الإشكالية على أنهم في مرحلة معينة احنا كنا نلودوا لهم باللي
ندوروا نعزلوهم عن الناس ياك ما يعدوها. اليوم اللي عاد الوباء منتشر وخالق في المدينة وإذا كان مات له ضروري قاعد تلوادلهم يقر هم خالقين. معناها اختار تطمئن الناس على أن الوباء معناها في الحالات اللي لا تخلقوا بدون أعراض. قلنا على أن حالات من 10 إلى 15 لا تعود عندهم حالات بسيطة، وهي اللي نقدم لكم عليها تقرير يومي. دائما نقول لكم على الحالات الموجودة عندنا فيها كذاش من حالة متوسطة. يعني شو الأشخاص اللي تقبلهم أعراض عادية، قد تعود حمى بسيطة، قد تعود سعال، قد تعود رواية بسيطة وتمر. وكيف قلنا فم حالات قد يتعقد عندهم المرض، وهم الأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة اللي لديهم ضعف في المناعة إلى آخره. هذه هي اللوحة اللي نشاهدوا ورق اللي خارج لدينا أو اللي نشاهدوا كل يوم. النشرة اللي نقدمه كل يوم تشوفوا فعلا غالبية الحالات غالبيتها حالات بدون أعراض، وهذا هو الطبيعي. وفم حالات تعود عندها أعراض بسيطة، وغير هذا مش إشكالية المرض على أن الرجاج قد تعود كان في حالة بسيطة يقدر تتفاقم الحالة بسرعة وتتحول لشور حالة معقدة وقد تؤدي للوفاة. إذن هذا اخترت أتذكر به إياك يفهم المواطنين على خطورة المرض ذي هي غير هذا ما يلا يجعل المواطنين يكون يتعاطوا معنا بمكافحة المرض، ويفهموا على أن مكافحته ستتم إلا بالشراكة بيناتنا، وعلى أن احنا متباركين مع عدل التشخيص اللي قاعدين نشخصوه اللي قاعدين نعدلوا الفحص نعدلوه له. يا غير حد عدلنا له الفحص وطلع إيجابي، وخاصة أن تقرر الأطقم الصحية على أنه الأفضل له على أنه يعود في مؤسسات صحية، إياك أنها تقدر تراقبه. يلا المواطنين يتجاوبوا مع ذاك باللي مع مولانا اللي هي الطريقة اللي راح نقدوا نقلوا بها من الوفيات. إياك هي الطريقة اللي نقلوا بها الوفيات اللي نتموا نتعرفوا على الأشخاص اللي قد يعودوا في خطر، وذوك الأشخاص نحاولوا على نحجروا عليهم ونديروا مؤسسات صحية في الوقت. إياك أن يتم نراقبوهم لعلها تطرأ عليهم حالة يعودوا يقد يتم التكفل بهم. ها نختار المواطنين يفهموا على أن إلين نأكدوا على أن الرجاج لا بد من يقيس المستشفى، والله يقيس مركز الصحي. هذا لا للفائدة اللي هي. نختار المواطنين يتفهموا هذا، ويتفهموا على أن حق بقدر ما حالة المرض تتعقد بسرعة وتقد تؤدي للوفاة، بقدر ما أيضا الحقيقة إنقاذ المرضى مولي زاد بسيط. يحتاج أكسجين، يحتاج علاجات ما خارج هذاك من التعقيد، ولا تتطلب ياسر من ذيك الوسائل. على الأقل بعد الوسائل اللي عندنا اللي متواجدة تقد تحمي مع مولانا، تقد تسلك رجاج مع مولانا. وبالتالي نختار المواطنين يستفادوا من هذه الوسائل هي المديرة لأنها تقلل من هذه الوفيات. والدول الأخرى اللي خلقت فيها ياسر من الوفيات الناس تحسب وتعرف لا الوفيات يقال ما تعرف عدد الحالات اللي تم إنقاذها، ما يعرف أحد اللي قاعد ما يعرف أبدا ذاك اللي كان الله يموت يقال بعد فم حالات تم إنقاذ هذا الناس ما تعرف. معناها على أن الحقيقة العلاجات اللي تقدم والخدمات اللي تقدم في المجال خدمات لا عندها قيمة وبفائدتها، ويلا المواطنين يستفادوا منها ويتعاملوا معنا بطريقة ياكلنا قدونا نتكفلوا بهذه الحالات اللي هي. شير سيتويان، chers citoyens, chers journalistes, bienvenue à votre point de presse quotidien qui se caractérise ce 29 mai par la réalisation de 792 tests, dont 162 tests de confirmation,
Et donc, ces tests proviennent de différentes régions du pays, 4 au Trarza, un test du Gorgol, 22 du Brakna, un du Hod Sharqi et, et 762 des différentes régions de Nouakchott. Et donc la réalisation de ces tests a donné lieu à 77 cas. Tous sont des cas contacts. Et on note aujourd'hui avec satisfaction la guérison de 6 nouveaux malades, c'est-à-dire 6 malades qui étaient sous traitement, sous surveillance. Et on déplore un décès qui s'est produit dans la communauté. Rahmatullahi alayna alayh. Et donc, les 77 cas se répartissent ainsi qu'il suit dans les Muqata'a. 2 cas à Kifa, 6 à Darnaïm, 7 à Teret, 9 à Toujouni, 19 à Oxa, 2 à Sebkha, 18 à Tevraghzena, 11 à Arafat, 3 cas à Elmina et 2 cas à Riyad. Et donc, le nombre total de cas enregistrés dans notre pays depuis le début de la crise est de 423, dont 21 étaient guéris, 20 décès et 382 cas qui sont encore suivis. Parmi ces 382, 4 cas représentent des signes simples et 378 ne représentent pas de signes à ce jour. Je voudrais aujourd'hui, en plus des rappels habituels des mesures de protection qu'on a toujours évoquées, je voudrais aujourd'hui insister particulièrement sur le rappel de l'évolution de cette maladie, qui est l'infection au Covid-19. Et comme on l'a souvent dit, cette maladie se caractérise par le fait que 85% des personnes atteintes par cette maladie ne représenteront pas du tout de signes de maladie. Ce sont des personnes tout à fait normales comme les autres. Et donc, cette situation est à la fois favorable parce que c'est des personnes qui vont faire cette maladie sans vraiment beaucoup de souffrance et sans risque pour leur vie. Mais cette situation aussi est compliquée parce que ce sont ces personnes qui propagent le plus l'épidémie parce qu'elles ne savent même pas qu'elles sont infectées. Et donc, elles font leurs activités habituelles et donc exposent peut-être les autres à l'infection. Donc, comme on a dit, 10 à 15% des cas peuvent représenter des symptômes simples, c'est-à-dire des symptômes d'une grippe, une toux, un rhume ou une fièvre. Et donc, c'est des signes qui passent, c'est des signes passagers. Et effectivement, comme on a dit, environ 5% des cas peuvent avoir des complications. Et il s'agit de sujets âgés, atteints de maladies chroniques et avec une dépression immunitaire, c'est-à-dire une faiblesse de la défense de l'organisme. Et donc, ces personnes peuvent voir des complications qui peuvent parfois aboutir au décès. Et donc, pour essayer de réduire le taux de mortalité de cette maladie et de sauver ceux qui peuvent l'être parmi ces personnes-là, nous avons mobilisé tous les moyens possibles pour pouvoir assurer cela. Et on a mis en place une certaine organisation en 3 niveaux, avec un niveau de réanimation, un niveau de soins des maladies infectieuses et un niveau où on garde les personnes qui, selon les équipes de santé, pourraient représenter une situation critique. Et donc, il est mieux que ces personnes soient sous l'observance des équipes de santé
pour qu'elles puissent être transférées vers un site de prise en charge à temps. Et donc, j'invite nos concitoyens à coopérer pour que l'on puisse sauver le maximum possible de vies, malgré la présence de l'épidémie et malgré la modestie de nos moyens. C'est vrai que la maladie fait peur et que les complications sont parfois difficiles, mais aussi les soins pour sauver des vies liées à cette maladie, pour les soins liés à cette maladie, ne sont pas aussi compliqués que ça. Et donc, c'est des gestes de réanimation que nos médecins maîtrisent et qu'ils sont prêts et ils sont en train de s'organiser pour pouvoir vraiment délivrer ces soins rapidement et de la manière la plus correcte possible. Et donc, ceci sauve des vies. Ce qu'on a observé dans les autres pays, c'est qu'il y a un compteur des décès liés à cette maladie, mais on ne peut pas compter, on ne peut pas savoir combien de vies on a sauvées. Alors qu'effectivement, partout dans le monde, il y a des milliers de vies qui ont été sauvées grâce à ces soins, grâce à ces systèmes de soins. Et donc, il faut qu'on y croie, il faut qu'on croie à Allah et on croit à toutes les causes possibles pour pouvoir se sauver de cette maladie. Et donc, j'invite les populations d'abord à déclarer toute situation critique, et puis, quand les équipes de santé estiment qu'une personne devrait être sous surveillance sanitaire ou dans un hôpital ou dans un service de prise en charge, alors ça veut dire que cette personne risque d'avoir des problèmes et c'est mieux qu'elle soit près des équipes de santé pour qu'elle puisse être sauvée à temps. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.